Payon nga Domingo sa atong tanan sa blessed to be alive. I am so grateful to the Lord nga nakatapos na kami sa simba, and it is a very, very, very inspiring gospel that our parish priest share with us nga kung sa diin hindi nga tanan nga kabudlayan isa ka masakit or isa ka kabugatan sa aton nga kabuhi. Trials comes to us in order for us to be more courageable to face any circumstances that we face in life. Trials or crosses is not just only a negative impact, rather the cross itself, it signifies a positive sign. It means nga ang cross nga aton ginatubang, ini ang cross nga mangin nagahatag sa aton, naga-encourage sa aton nga mangin positibo kita. Because Jesus Christ himself was being died on the cross. Ang cross made of the wood nga kung sa diin amo man na siya ang kahoy nga gingamit sang kadulom o kung sang kaaway nga nagtintar sa mag-asawa nga aton una nga mga gilikanan si Adan kag si Eva. Kag amo man na siya nga kahoy ang gingamit kapag himuon nga cross nga kung sa diin mapatay ang aton Ginoong Jesus nga amo ang nagtubos sa aton sa tanan nga sala nga aton nahimo. If we have negatives or something nga ginadala sa aton nga kinabuhi, problema, kabudlayan, or pagtilaw, always look on the cross. Because cross signifies hope, and cross signifies the greatest love of Jesus and of God to us. Nga sa pihak, nga ang iabugtong nga anak, iya gid padala para sa aton agud nga kita maluwas, sa pihak nga kita makasasala, sa pihak nga kita dalok, sa pihak nga kita maiya-iyahon. So whatever problems comes to our lives, lantawon gid naton ang cross. Kay ang cross naga-signifies kag nagahatag sa aton sang dako nga paglaom. Paglaom nga ano man nga kabudlayan, aton malampuwasan. Paglaom nga kung sa diin nga ang sala naluto sa kamatayon, katungod sa kamatayon kita tanan may ginatawag nga kabuhi kayo. So let's all embrace our crosses, let's all embrace our difficulties, kang aton panumdumon nga sa tanan nga kabudlayan dira kita mangin maisog. Maayong aga.